कंधमाल जिला रायखिया ब्लॉक अंतर्गत रणबा पंचायतर मधुखेता ग्रामर उषा मल्लिक घर भांगिले हाथी। राति 11टा समय हाथी पला आसी उषांक झाटीबाटी घरटी संपूर्ण भांगी देइछन्ति। उषा रात्र 7टा समय निज संतान मानकु खाइबाकु देइ सोई पड़िथिले, किंतु एमिति अघटन घटिबो बोली आशा करनथिले उषा। हाथीपला आसी घरटी भांगी धान चाउल सब नष्ट करी फिंगा फोपड़ा कर दैथिया बेले एबे उषा बासहरा होई जाइछन्ति। छोट छोट पिला मानकु नै केमिति एवं केउंठी रहिबे या भाबी मुंडरे हाथ दी बसिछन्ति असहाय उषा। स्वामी विधान मल्लिक କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ପରିବାର। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ପୂର୍ବତର ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। 11ଟା ବେଳକୁ ତମେ ଏଇଠି ଥିଲ ନା ପଳେଇଥିଲ? ଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବାରି ବାଟିଆ ବାହାରିକି ପଳେଇଲୁ। कोठी गल? ढिमरीपल्ली पळेलु। केतुटा समय हो? 11टा राति 11टा हो। हां समस्त पळेलो बारी पटे? हां बारी पटे पळेलु। केते पट हाथी आसिथिले? केते पट बोइला सिंधवान हाथी से कहला 30 की 25 पट हे जिवा। रायकेर जगदीश दास की रिपोर्ट, हिरांचल लाइव।